Woi, betok. Wuhui, babon. Rajana. Wih, sekali dapat dia babon, cuy. Ditinggal sama kawan mas bro, ternyata babon. Babon cuy, dia mencari keladi mas bro. Oke mas bro, selamat sore mas bro. Kita datang dari kerja mas bro, mancing di belakang rumah mas bro untuk menyambut kawan kita sama bro ya. Sudah makan sore kan mas bro? Kalau belum, makan dulu mas bro, baru menonton video ini mas bro. Semakin sore semakin menjadi mas bro, amin. Banyak babonnya di sini mas bro. Lanjut aja mas bro. Babon. Wah. Nakal pala. Babon. Sore-sore mantap mas bro. Mantap cuy.
mas bro. Babon lagi mas bro. Wuhui. Anakan mas bro, coba lagi cok. Langsung ditarik tuh cok, woi tuh wah siapa ya nih ditarik atau tuh orang be tahu juga. Ramot lah sudah beli ramot. Beramot. Uish, trek mas bro. Hah? Itu gak gede-gede. Mantap mas bro. Trek. Semakin cok. Semakin. Lanjut aja mas bro. Kita pulang aja mas bro. Sudah malam mas bro. Kita pulang aja no. Ikannya hasilnya mas bro. Hasil kita berbang babon-babon.